करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सबु अपा भाई मान को मोर प्रणाम। आमे योग समन्वय ग्रंथर जो प्रथम भाग रही द कंडीशन ऑफ द सिंथेसिस समन्वयर शर्त तार प्रथम अध्याय शेष पैराग्राफ को पठन करुचे। ये जो प्रथम अध्यायटी ना जीवन एवं योग एवं विशेष करी आमे ये अध्याय भितर देखुचे जे श्री अरविंद प्रथम आमको स्पष्ट करदेवा चाहूँगी जो जो योग समन्वय विषय से कहते एवं जो पूर्णांग योग विषय से कहते से योगटी जीवन को बा पृथ्वी को छाड़ी नुहे आमको ये पृथ्वी भितर रहीकि ही से योगटी को करने को पड़िबो एवं साधारण जीवन भितर बाहरिकी ये जो जन्म मृत्युर चक्र रही से चक्र को आउ न आसबार जो गोटे इच्छा जाग्रत होती पुरातन साधक मान भितरे एवं निर्वाणर पथ ही अंतिम पथ कहीकि घोषणा कराई से लक्ष्य आमर नुहे। आमको निजर चेतना को परिवर्तन करने को पड़िबो। चेतनाटी परिवर्तन हेले निश्चित भाव में आमर जो शरीर रही से शरीर कोष गुड़िक भी ता द्वारा प्रभावित हेबे एवं आमर चारिपाख मध्य प्रभावित हेबे। तेणु से जो गोटे पूर्णांग योगर धारा आमे किभली से योग को निज जीवन रे पालन करि परिबा किभली से योग को आमे नित्य नैमित्तिक जीवन भितरे उतारी आनी परिबा से कथाटी आमे एई अध्याय बा एई पुस्तक आमे देखिबा। बहुत समय रे आम भितरे गोटे धारणा अच्छी जे को जीवनटा श्रेष्ठ कहीकि गोटे स्वामी विवेकानंद कथा भी आमे एठी पढ़ुथिले। से स्वामी विवेकानंद हिसाब रे योगटी होउछि हमर जो विवर्तन प्रक्रिया चली ताकू कंप्रेस करदबा बा ताकू संक्षिप्त करबा गोटे जीवन भितरे बा किछि वर्ष भितरे बा किछि मास भितरे भी। से स्वामी विवेकानंद गोटे तांकर पुस्तक रे को जीवनटी श्रेष्ठ ता उपरे गोटे सुंदर गल्प से लिखिछंती। जणे राजा को मनरे से प्रश्नटी उठी जे जणे संसार भितरे रहुछि निजर परिवार सहित चलुछि से जीवनटी श्रेष्ठ ना जणे संन्यास ग्रहण करिछि एवं संसार दूर रे रही से जीवनटी श्रेष्ठ। तापरे बहुत जन आसी राजा को बुझेबा को चेष्टा करछंती से को जीवनटी श्रेष्ठ। किसी जन कहिछंती जे जो माने धरंतु संसार भितरे रहुछंती एवं विद्वान अटंती से माने कहिछंती जे सांसारिक जीवनटी श्रेष्ठ निजर कर्तव्य पालन करबा कथा एमती सब तांको बुझेइछंती। जो माने सन्यासी जो माने ऋषि जो माने तांको पाखको आछंती से माने कहिछंती निज अभिज्ञतारु जे सांसारिक जीवन रु बाहरिकी गोटे जोगर जीवन बंचिबा सेटा श्रेष्ठ। किंतु काहारी उत्तर रे राजा संतुष्ट ही पारि नाहन। शेषरे जणे जणे युवक जणे आछंती सन्यासी बेसरे से आछंती युव सन्यासी सी एवं सी राजा पाखक आसी कहिछंती जे मु आपन को प्रश्नर उत्तर देबी किंतु मु वाक्य रे देबिनी मु गोटे घटना भितर देइकरी आपन को ए प्रश्नर उत्तरटे देबी। तापरे किछि दिन गला परे से राजा को कहिछंती
ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପାଖ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର ହବାର ଅଛି। ସେ ସ୍ୱୟଂବର ରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଯୋଉ ରାଜକୁମାର ମାନେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂବରକୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସବୁ ରାଜକୁମାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିଥିବେ ଏବଂ ଯିଏ କନ୍ୟା ସେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ହଉଛି ସିଏ ମାଳଟି ଧରିକି ଯାହାର ବେକରେ ସେ ମାଳଟିକୁ ଗଳେଇବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହବ। ତ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ କୁଳ ଗୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଯୋଉମାନେ ମହାନ ମହାନ ସବୁ ଗୁରୁ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ଆସନ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଟି ସେ ବରଣ ମାଳାଟି ନେଇକରି ଚାରିଆଡେ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁରାପୁରି ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ଆଭା ବାହାରୁଛି। ଯଦିଓ ସେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ତେଜସ୍ୱାନ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ରାଣୀ, ସେ ଯୋଉ କନ୍ୟା ମାଳାଟିକୁ ନେଇକି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ? ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବି ଛିଡା ହେଇଯାଇଛି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବେକରେ କେମିତି ମାଳାଟି ପକେଇଦେଲ? ତାପରେ ରାଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର, ତେଣୁ ଯାହା ବେକରେ ମାଳଟି ପଡିଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତି ରୂପେ ସେ ବରଣ କରିବେ, ଏଇଟା ନିୟମ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ ଋଷି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ସେ ମାଳାଟି ତୁମ ଗଳାରେ ପଡିଛି। ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଆଉ ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ସେ କନ୍ୟା ସିଏ ବି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଯୋଉ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଯିବା। ତାପରେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ସବୁ ଜଣା, ସେ ତା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇକି କିଏ କୋଉଠି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ଆଉ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାଜା, ଯୋଉ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା, ଏଇ ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ଏତିକି ଜଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏଇଠି ହିଁ ରାତ୍ରିଟା ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ସକାଳୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଫେରିଯିବା ରାଜ୍ୟକୁ। ତ ବହୁତ ଶୀତ ହଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କଣ ଘଟୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଗଛ ତଳେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ବସା କରିକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପକ୍ଷୀ ତାପରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଜଣେ ଆମ ଏଠି ଆସିକି
विश्राम नहीं किसी जन आउ से माने ज्वर रे थरुचंती माने ठंडा थरुचंती तापरे गोटे पक्षी उड़ी की जाइछि किछि छोट छोट काठी आनिकी तांको सामना रे पकेइछि आउ जने फिर समस्ते उड़ी उड़ी सेमती किछि काठी पकेइछंती एवं जने पक्षी गोटे नियार गोटे अंगार आनिछि तार थंटरे एवं आनिकी से सेठी निया जळी दे एमाने घटनाटी को देखुछन तापरे जेमती निया जळीछि से माने आउ काठ पाठ देइछि ताकू निया को जळे देइछंती आउ जो शीत तांको होउथिला से शीतरु से माने रक्षा पाई जाइछन तापरे किछि समय गला परे से घरर जे बड़ पक्षीटी से भाबुछि जे एमाने तो खाई नथिबे भोकिला थिबे आ एबे राति रे फळमूळ आनिबा भी संभव नुहे तेणु एमाने कोन खाइबे तेणु से जे पत्नी माने से पक्षीर जो फीमेल पक्षीटी को कहिछि मु जाउछि अग्नि रे झास दे देबी एवं से माने मते ही खाइबे तांकर क्षुधा मेटिबो एवं से माने 2 जण आउ 3 जण तांकर छुआ अछन आ एमाने भी टोटल 5 जण अछन तापर एमानक आखि सामने रे आसी से पक्षीटी नियारे झास दे देछि माने अद्भुत माने आश्चर्य होय कोन घटुछि तापरे से जो फीमेल पक्षीटी से भाबुछि जे जनकर मांस तो 5 जण को हबनी मु भी जाउछि झास दे देबी तापरे से छुआ माने भाबुछंती जेमन तो 5 जण अछंती 2 जण रे हबनी से माने गोटिए परे गोटिए आसिकी झास देवारे लागि छंती कि माने देखि कि आचंबित हे जाई छंती जदिओ घटनाटी गोटे काल्पनिक जिंस किंतु सेइथिरे राजा को से उत्तर देइछंती कि देख राजा समस्त निज निज जगह रे बड़ जे सन्यासी से तांको निज जगह रे बड़ एमाने जो एटी गृहस्थ बाई पक्षी जो बसा करिकी रहिछंती से माने तांको जगह रे बड़ केमिति से सन्यासी जे सन्यास ग्रहण करिछंती तांको केते लोभ देखा जाइछि जे तुमे गोटे रानी को राज परिवार रो कन्या को बाहा हबो तुमको राज्य मिलिबो धन संपत्ति मिलिबो सबु मिलिबो तांको केते बुझेइछंती किंतु से तांको जो डिसीजन रे से अटल एवं सी दौड़ी की पड़ेइछंती एवं जो पक्षी माने से माने अन्यर परोपकार करिबा पई मंगल करिबा पई तांकर जीवन को मध्य बाजी लगेई देइछंती तेणु एठी काहा को हमें श्रेष्ठ कहि कि कहा जाई पारिबनी समस्त निज निज जगह रे श्रेष्ठ अटंती तेणु कोनोसी ना कोनोसी बाटरे हमको ए संसार भितरे रहिकरी मध्य गोटे उच्चतर जीवन बंचिबार प्रेरणाटी आमर पुरातन जो शास्त्र परंपरा रही सेठू मिलुछि केतेक जगार आमको निर्वाणर पथ पाई मध्य निर्देश रही किंतु आमको ए जगत भितरे रही कार्य करिवार बा ए जगत भितरे गोटे दिव्य जीवन बंचिबार प्रेरणाटी आमको मिली आसुछि जदिओ संपूर्ण भावरे ए गल्पटी आमको गोटे पूर्ण जोगर जो भावधारा सहित मेल न खाउथिले मध्य एतिकी आमको कहिछि जे कोनोसी जीवनटी कोनोसी प्रकारर जीवनटी निम्नतर जीवन नुहे तेणु जो माने आमे संसार भितरे रहिछे जो माने परिवार भितरे रहिछे आमको एमिति गोटे जीवन टे बंचिबा को पड़िबो जो जीवनटी उच्चतर जीवन हेइथिबो एवं सेई जीवनटी को नेकी आमे हमर जो विवर्तन पथरे आगो को बढ़ी जाई पारिबा किंतु असुविधाटी सेइटी हुए जोटा आमे आरथर लास्ट सेंटेंस कहि कि पढिथिले इफ ही गेन्स गॉड ही लूजेस लाइफ जेतेबेले से भगवान को पाइबा को धाउछि सेतेबेले जीवन ता पाखरु हसी जाउछि और इफ ही टर्न्स हिज एफर्ट आउटवर्ड टू कंकर लाइफ ही इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग गॉड जेतेबेले आमे जीवन को धरिबा को धाउछे जीवन भितरे पशुछे सेतेबेले एई संभावनाटी सबु बेले रहिछि जे भगवान आम हाथरू खसी जाउछन्ति आमे भगवान को भूली जाउछे जीवनर जो चाकचक्य भितरे आमे संपूर्ण भावरे आमर मूल लक्ष्यरू विच्युत हे जाउछे एवं
ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ବଡ଼ କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା ଅସୁବିଧାଟେ ଆସିକି ଜୀବନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରକୁ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଠିକ ପଥରେ ନାହୁଁ କହିକି। ତେଣୁ ଏମିତି ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଜୀବନ ଖସି ଯାଉଛି, ଜୀବନକୁ ଧରିଲେ ଭଗବାନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସାର୍ପ ଇନକମ୍ପେଟିବିଲିଟି has been created between life in the world and spiritual growth and perfection। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଛିଡ଼ା କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ। Between the inner attraction and the outer demand remains, it is little or else very imperfectly exemplified। In fact, when a man turns his vision and energy inward, ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ତାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, when a man turns his vision and energy inward, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିକି ନିଜ ଭିତରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ବାହ୍ୟ ଜୀବନର କୋଳାହଳ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହବନି, ସେ ସେମିତି ତା ଧାରାରେ ଚାଲିଥିବ। ଆମକୁ ତା ଭିତରୁ ହିଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆଣେ and enters on the path of yoga, ଏବଂ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ, he is popularly supposed to be lost inevitably to the great stream of our collective existence and the secular effort of humanity। ସେତେବେଳେ ସେ popularly supposed to be lost inevitably to the great stream of our collective existence। ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଭାବି ନଉ ଯେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯୋଉ ସାମୂହିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଧାରା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛି। and a secular effort of humanity, ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେମିତି ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା ପଥରୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ନିଜର ଶକ୍ତିଟିକୁ ନିଜର ଏନର୍ଜିଟିକୁ ଏବଂ ଭିଜନଟିକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହି ଧାରଣା ଜନ୍ମେ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ମାନବତା ଭିତରୁ ଯେମିତି ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। So strongly has the idea prevailed, so much has it been emphasized, ଏବଂ এই ଆଦର୍ଶଟି ଏତେ ଜୋର ଭାବରେ ଆମର ମାନେ ପୁରାପୁରି ଚେତନା ଭିତରେ ପଶିକିରି ରହିଛି, ପୁରାପୁରି ଆମ ଭିତରକୁ ଯେମିତି କବଳିତ କରିନେଇଛି ସେଇ ଧାରଣାଟି। So strongly has the idea prevailed, so much has it been emphasized by prevalent philosophies and religions that to escape from life is now commonly considered as not only the necessary condition but the general object of yoga। ଆମର ଯୋଉ ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ prevalent philosophies ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେତିକି ଧର୍ମ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରିଲିଜିୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ escape from life is now commonly considered as not only the necessary condition। escape from life, ଜୀବନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା, ସେଇଟା ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତ ତାହା ନୁହେଁ, but the general object of yoga। ଯୋଗର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା ଅଟେ। ଯୋଗର କେବଳ ଧ୍ୟେୟ
ଯୋଗର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିକି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ଯେ ଖାଲି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି, ବଟ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ୟୋଗା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବଧାରା ଯୋଉଟା କି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କେମିତି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯେ କି ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିଲେ, no synthesis of yoga can be satisfying which does not in its aim reunite God and nature in a liberated and perfected human life। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ, synthesis of yoga can be satisfying which does not in its aim reunite God and nature। ଯୋଉ ଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିୟୁନାଇଟ୍ ନ କରିବ। ରିୟୁନାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ରିୟୁନାଇଟ୍ ର ଶବ୍ଦଟି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଥିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଥରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ରିୟୁନାଇଟ୍ କହିପାରିବା। ୟୁନାଇଟ୍ ଯଦି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତେ ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଲଗା ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରିୟୁନାଇଟ୍। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାୟାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କିଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ କିଛି ସେଇ ପରମଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାୟା ବଳରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡିକିରି ଅଲଗା କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣାଟି ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ କାଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡିକିରି ଅଲଗା କୋଉ ଗୋଟେ ଜଗତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସାଧନା କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହବ ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ରିୟୁନାଇଟ୍ କଥା ପଡିଛି। ଆମେ ସେ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ଥରେ ସେ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ଇନ୍ ଏ ଲିବରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ଏବଂ କୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ? ଆମେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସେଇ ଜୀବନଟି ହବ liberated and perfected human life। ମୁକ୍ତ ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ସମନ୍ୱିତ ହେବେ, ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। Or in its method not only permit but favor the harmony of our inner and outer activities and experiences in the divine consummation of both। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କଣ ନବ? ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପରମିଟ୍ ବଟ୍ ଫେଭର ଦ ହାର୍ମୋନି ଅଫ୍ ଆୱାର ଇନର ଆଣ୍ଡ ଆଉଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ଆମର ଅନ୍ତରର କ୍ରିୟା ଏବଂ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଥିବ, ଗୋଟେ ହାର୍ମୋନି ଥିବ, ଗୋଟେ ସଂଗତି ଥିବ। ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେଭର କରିବ ବା ଅନୁକୂଳ କରିବ। Harmony of our inner and outer activities and experiences in the divine consummation of both। ଏବଂ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରିଣତି ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମର ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଏବଂ ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ, ଏ ଦିଟି ଯାକ ସେ ଡିଭାଇନ କନଜମେସନ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଖରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ।
To avoid the life which is given him for the realization of that possibility can never be either the indispensable condition or the whole and ultimate object of his supreme endeavor or of his most powerful means of self fulfillment. शेषରେ श्री अरविंद जो सेंटेंस गुड़िक ଏବେ ଆମେ ପଢୁଛେ ସେଇଥିରେ ସେଇ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ କିଭଳି ହବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହବ ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର କଥାଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। To avoid the life which is given him for the realization of that possibility, ये जो संभावना रही गोटे दिव्य को उपलब्धि करिवार संभावना जो रही संभावना को पाइबा पाई आमको आमर जीवनटी दिया which is given him for the realization of that possibility। ये जीवनटी जो आमको मिली आमे पृथ्वी भितर जन्म ग्रहण करछे तार उद्देश्यटी होछि सेई उपलब्धि पाखरे जाइकी पहुंचीबा सेई भगवानक पाखरे जाइकी पहुंचीबा। तेणु सेई जीवनटी को एवॉइड करिबा केबे भी एई जोगर लक्ष्य नुहे। कैन नेवर बी आइदर द इंडिस्पेंसिबल कंडीशन और द होल एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सुप्रीम एंडेवर। तार परम प्रचेष्टारे ता केबे भी लक्ष्य ही कि रहिबो नाही बा चूड़ांत लक्ष्य बोली से कहि पारिबो नाही। आमे जो आत्म परिपूर्णता करबा को जाउछे और ऑफ हिज मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट से आत्म परिपूर्णता रे ए जीवनटी को अवहेला करिबा ए जीवनटी को त्याग करिबा एटा केबे भी पूर्ण जोगर लक्ष्य नुहे। इट कैन ओनली बी ए टेम्पोरारी नेसेसिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। एठी गोटे हमको पुणी श्री अरविंद जेमती बुलेई दउछन अनेक जन माने निजर मन निजर भितरे जो कामना वासना रही जो प्राण रही ताको चरितार्थ करिबा पई आमे बेले बेले ए जो ग्रंथ गुड़िकर किछि खंडिया वाक्य को व्यवहार करू आम निज भीतर अज्ञानता टिको बा निज भीतर कामनाटी को चरितार्थ करिबा पई बा ताकू गोटे बेस दबा पई जे एटा ठीक कहि करी जेमती जेतेबेले एठी आमे सुनुचे ऑल लाइफ इज योग समग्र जीवनटा योग तो आमे कहबा आमे तो जा करूछु सब तो योग श्री अरविंद सेया कहिसंती आ आमे एठी का विषय को कथा होछु चर्चा करूछु रागुछु कांदुछु खाद्य प्रति लोभ सी झगड़ा करूछु सबू तो जीव योग भीतर को आसी जाउछि सबू तो योग हमको कौन दरकार से माने अलगा रहिबा टे कंटेम्पलेशन करिबा मेडिटेशन करिबा तार कौन आवश्यकता अछि समग्र जीवनटा ही तो योग किंतु सेया नुहे। एटी कहउचंती जे बेले बेले दरकार पड़े हमको टिके ए जो बाह्य दुनिया रही सेठू पछ को हटी जीवा पाई ए जो जीवन रो कोलाहल भितर आमे पूरा मज्जी जाइछे सेठू टिके पछ को फेरी आसीबा पाई बेले बेले दरकार पड़िबो जेते बेले आमे जोगपथ भितर को जीवा। तेणु एटा गोटे नेसेसिटी सेक्लूजन बा निज को टिके दूरे नबा निज को टिके एकाके करबा सबु जागारे आमे प्रवेश करि न जीवा सेटा जोगर गोटे उद्देश्य अटे। निज को प्रस्तुत न करी आमे जदि एमिति जीवन भितरे बंचुथिबा ताहले से प्रभाव गुड़िक तो आमे केबे भी वर्ती पारिबा नाही। तेणु एठी कहउचंती इट कैन ओनली बी ए टेम्पोरारी नेसेसिटी किछि क्षण पाई किछि समय पाई एटा आवश्यक ही पारे अंडर सर्टेन कंडीशंस और ए स्पेशलाइज्ड एक्सट्रीम एफर्ट imposed on the individual so as to prepare a greater general possibility for the race। गोटे बृहत्तर संभावना पाई प्रस्तुत हबा पाई हमको एमिति किछि सेक्लूजन बेले बेले दरकार ही पारे। इट कैन ओनली बी ए टेम्पोरारी नेसेसिटी। हाँ निश्चित भाव रे एटा गोटे टेम्पोरारी नेसेसिटी किछि समय पाई दरकार अंडर सर्टेन कंडीशंस और ए स्पेशलाइज्ड एक्सट्रीम एफर्ट पूरा पूरी गोटे चरम प्रयास इम्पोज्ड ऑन द इंडिविजुअल गोटे व्यक्ति ऊपर सेटा आरोप करा जाए टू प्रिपेयर एज टू प्रिपेयर ए ग्रेटर जनरल पॉसिबिलिटी फॉर द रेस गोटे बृहत्तर संभावना पाई प्रस्तुत हवा पाई
एटा आवश्यक भी अटे। तेणु समग्र जीवन जगत श्री अरविंद कहिसेंती, तेणु जहा पारि ताहा करिबा, ए कथा केबे भी कहि नांती। तेणु यार भी गोटे आवश्यकता रही निजक प्रस्तुत करिबा पाई जे आमे टिके ए जीवनर पश्चात को हटिवा एवं देखिबा आमे कोन करूछि। The true and full object and utility of yoga can only be accomplished when the conscious yoga in man becomes like the subconscious yoga in nature। आमे प्रथम जो पढ़ुछे जे योग प्रकृति ही करूछंती, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति योगटी को करूछंती, किंतु से योगटी केमिति चलछि नॉट अवचेतन भाव रे आम भितरे से कार्यटी होछि, आमे जानि पारुनु, किंतु आम भितरे प्रकृति योग करूछंती। किंतु जेतेबेले आमे कॉन्शियसली जानिकरी पढ़िकरी अनुभव करिकरी ए योग पथ भितर को पशिबा, प्रवेश करिबा, सेतेबेले द ट्रू एंड फुल ऑब्जेक्ट एंड यूटिलिटी ऑफ योगा कैन ओनली बी एकम्प्लिश्ड। सेतेबेले ही जो योगर वास्तव एवं पूर्ण लक्ष्यटी को आमे पाई पारिबा। when the conscious yoga in man becomes like the unconscious subconscious yoga in nature। जेतेबेले सचेतन भाव रे करा जाउथबा योगटी प्रकृतिर अवचेतन भाव रे होउथबा योग सहित जेतेबेले समान हे जिवो बा जानी पकेइबो, मिसी जिवो, प्रकृति आम भितर कोन परिवर्तन करबा को चाहूछि सेटा को जानिकरी सेथि पई आमे चेष्टा करिबा। प्रकृति अवचेतन भाव रे आम भितर से जिनसटी करबा को चाहूछि, एबे सचेतन भाव रे आमे सेटा करबा को चेष्टा करिबा, ताहेले योगर उद्देश्यटी सिद्ध हे जिवो एवं सहज भी हे जिवो। तेणु से जिनसटी को जानी पारिबा। आउटवर्डली counterminous with life itself, and we can once more looking out both on the path and the achievement say in a more perfect and luminous sense all life is yoga। एवं सेतेबेले आमे आउ थरे जीवनटी को देखिबा एवं लुकिंग आउट बोथ ऑन द पाथ एंड अचीवमेंट्स, हमर रास्ता, हमर उद्देश्य, हमर लक्ष्य सबुटी को जेतेबेले आमे देखिबा, सेतेबेले आमे आउ टिके विस्तृत भाव रे परफेक्ट वे रे ओडे ल्यूमिनस सेंस से आमे कहि पारिबा जे ऑल लाइफ इज योग। समग्र जीवनटी योग सेतेबेले आमे कहि पारिबा, बोल्डली आलोकित भाव रे कहि पारिबा जे समग्र जीवनटी ही योग अटे। जेतेबेले मनुष्य सचेतन योग जेतेबेले प्रकृतिर अवचेतन योगटी परि बाह्यतः स्वयं जीवनटी सहित समप्रसारी होई रही पारिबो एवं मार्ग तथा सिद्धि उभयटी आड़क दृष्टिपात करी एक परिपूर्णतर और आलोकन युक्त अर्थरे जेतेबेले आमे समग्र जीवन ही योग बोली कहि पारिबा, केवल सेतिके बेले जाई योगर यथार्थ एवं परिपूर्ण उद्देश्य तथा उपयोगटी आमर अधिगम्य और हस्तगत ही पारिबो। तेणु ए जो लास्ट जो सिंथेसिस ऑफ योगर महावाक्य कहि कि कहा जाए ऑल लाइफ इज योग, से फेज रे ए प्रथम चैप्टर टी समाप्त हेछि। जदि आमे टिके ओवरव्यू चैप्टर ऊपर करिदबा ताहले आमे देखिबा जे प्रथम जो चैप्टर टी रे आमको चारोटी कलिबर दृष्टि टिके बृहत पैराग्राफ आमको मिलिबो, जोथिरे प्रथम पैराग्राफ रे श्री अरविंद आमको प्रकृतिर जो क्रिया रही से प्रकृतिर क्रियाटी किभଳି भाବରେ होउछि से कथाटी को बुझौछंती एवं एठी गोटे महान जिंस से कहउछंती जे परपेचुअली रिबॉर्न इज द कंडीशन ऑफ मटेरियल इमोर्टालिटी। बारंबार जन्म ग्रहण करिबा ए गोटे होउछि जड़गत अमरत्वर शर्त एवं आमे आम निजे भी आमे छोट बेले जहा थिले आज ताहा नुहे, आमर प्रत्येक मुहूर्त नुआ नुआ कोष गुड़िक तैयारी होउछंती, पुरातन कोष गुड़िक मृत्युवरण करूछंती।
परपिचुअली रिबॉर्न चलछि सदा बेले एवं जन्म मृत्युर चक्र भितर देइकरी आमर जो जड़ अस्तित्व रही से धीरे धीरे आग को बढ़ुछि एवं समग्र पृथ्वी रे वर्तमान जहा किछि पुरातन जिनस थिला सब गुड़िक परीक्षा निरीक्षा करा होछि से गुड़िक खंड खंड करा होछि ता उपरे परीक्षा निरीक्षा चलछि एवं ता भितरु जो माने नव जीवनटी को पाइबे सेमानंकु प्रकृति रखुछि एवं ता भितरे भारतीय योग जोटा कि बहु पुरातन किंतु श्री अरविंद एटी व्यवहार करूछंदी द चाइल्ड ऑफ इमेमोरियल एजेस ये बहु दिन धरी की बंची रहे से साधारणतः वृद्ध किंतु एठी भारतीय योग बहु दिन रु बंची रही एक शिशु अटे द चाइल्ड ऑफ इमेमोरियल एजेस सी आगरू जो जति मुनि मानकर गुंफा भितरे लुकायित ही थिला से जोग आउ से गुंफा भितरे रहिबा को चाहू नाही से वर्तमान बाहर को बाहरुछि आधुनिक समाज सहित निजको खाप खुए कि से जोग आग को बढ़ुछि से निजको रिऑर्गेनाइज करुछि पुनः संगठित करुछि भारतीय जोग एवं वर्तमान जो आमर संगठित जीवन बा जो मानव समाज ता भीतर को से प्रवेश करने को बाहरी तेणु भारतीय जोगटी से जेमिति आमे पुराना ही गले गोटे वस्तु को म्यूजियम रे रखी दो तार आवश्यकता रहेनी ताऊ केवल गोटे सजेई की रखू पुराना म्यूजियम भितरे पुराना जिनस गुड़ी को भारतीय जोगटी सेमती गोटे पुरातन वस्तु नुहे जो कि आधुनिक समाज रो म्यूजियम भितरे से सजेइबा पई योग्य भारतीय जोग भितरे से नूतनत्व रही से नवजीवन रो संचार करिछि एवं प्रवेश करिछि आधुनिक तथाकथित बुद्धि युक्त समाज भीतर को ता परवर्ती पैराग्राफ रे हमें देखिथिले जे कॉन्शियस योग जो आमे करूछे सचेतन योग जेते बेले करूछे एवं प्रकृति भितरे चली सब कॉन्शियस योगा अवचेतन भाव रे प्रकृति जो योगटी करूछी ताकू हमको बुझीबा को पड़िबो एवं आमर योगटी से प्रकृतिर कार्यधारा थारु भिन्न नुहे से प्रकृति जो विवर्तनटी को करूछी जो तरु तृण गछ लता पशु पक्षी भीतर देइकरी आज मनीष पाखरे आनिके हमको पहुंचई देइछि सेही विवर्तन धारा को आग को नहीं जिबा होछि जोगर लक्ष्य एवं स्वामी विवेकानंद हिसाब रे विवर्तन को संक्षिप्त करिके अनेक जन्म भितरे जो कार्यटी हेई थांता गोटे जन्म भितरे किंबा किछि वर्ष भितरे एवं जने जदि आहुरी अधिक प्रचेष्टा करे किछि मास भितरे मध्य से कार्यटी को करि पारिबो एटा होछि जोगर लक्ष्य जोग एटी विवर्तन को नहीं कि चलुछि इवोल्यूशन को नहीं कि चलुछि एवं तृतीय पैराग्राफ रे हमें देखिथिले जे जोग जो प्रक्रिया एवं जो शक्ति गुड़ी को नहीं कि कार्य करिवो से शक्ति गुड़ी को आम भितरे लुकायित ही कि रहिछि एवं उदाहरण स्वरूप श्रीअरविंद देइथिले जेमति प्रकृति भितरे नेचर भितरे गोटे बिजुली शक्ति जेते बेले बहुत जोर से बिजुली मारुछि आमे गोटे आलोक देखुछे चारिआडे आलोकित हो जाउछि से इलेक्ट्रिसिटी गोटे करेन्ट रो प्रवाह होउछि ताकू लक्ष्य करिकि आमे आज इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करिकि आम घर को आलोकित करिछि प्रकृति भितरे आयरन ओर अच्छी कोयला अच्छी ताकू व्यवहार करिकि आमे हमर जीवनटी को अधिक सुंदर एवं आरामदायक करने को चेष्टा करुछे सेमती आम भितरे शक्ति गुड़िक रही सेठी आम चिंतार शक्ति हेई पारे आम कर्मर शक्ति हेई पारे एकाग्रतार शक्ति हेई पारे कल्पनार शक्ति हेई पारे ध्यानर शक्ति हेई पारे एमती सबु विभिन्न प्रकार शक्ति आम भितरे सुप्त हेकी रही से सुप्त शक्ति को जागृत करिके जोग तार कार्यटी को आग को करे
ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଆଭାସ ଦେଇଥିଲେ। ହଠ ଯୋଗ ବିଷୟରେ, ରାଜଯୋଗ ବିଷୟରେ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ବିଷୟରେ, ଯିଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆବେଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଇମୋସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଭଲ କିଛି ମନ୍ଦ ରହିଛି, ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗର ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାର ବି କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ରହିଛି। ସେଇ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଜାଗା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନେକ ସାଧକ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନଟି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଜୀବନଟି ଖସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଯୋଗ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେଇ ଯୋଗ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେଜ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତାର ସାରାଂଶଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଦ 3 steps ଅଫ୍ ନେଚର ବିଷୟରେ କହିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଭଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ 3 steps ଅଫ୍ ନେଚର ରହିଛି, 3ଟି ତାର ପାହାଚ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରକୃତି 3ଟି ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟି ରହିଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟିକୁ ପଢିବା, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତିର 3ଟି ଚରଣ। ଆଜି ଏତିକିରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସବୁ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମା।